Okay, maayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan o nga kaigsuonan, no? Dinhi sa ato ang YouTube channel. Salamat sa lain na sang higayon diin kita kauban niining ato ang padayag sa kamaturan. Labi na sa ato ang mga viewers, atong mga subscribers sa atong YouTube channel, no? More on spiritual, no? Ang ato ang video dinhi alang sa ato ang makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, no? Tanan nato nga viewers, gitawag maayong adlaw, maayong gabi, maayong pagtan-aw niini nga to ang video sa YouTube. So ang inyong higala si igsoong Pastor Ruben Iramis, no, sa Temple Heights Baptist diri sa Ingoog City, Philippines. Makikuyog kaninyo niining ato ang padayganay sa ato ang topic mahitungod sa 1,000 years reign of Christ. Okay, so nimo ni ang atong katapusan nga video sa 1,000 years reign of Christ. So kini mahitabo base sa to ang gi-discuss ato milabay nga video nato. Mahitabo kining reign of Christ human sa gitawag og marriage of the Lamb, no? Marriage of the Lamb o church marriage to the Lamb, or gitawag church, pakaslan ni Kristo ang church, no? So ang kasal asa mahitabo dito sa langit. Dito sa langit, una mahitabo rapture. Human sa rapture, judgment seat of Christ. Then human sa judgment seat of Christ, diha sa judgment seat of Christ, diha dawat ang matag usa ka Kristohanon sa iyahang mga ganti diha sa iyahang pagkamatinud-anon diri sa kalibutan, no? Mabasa ta na diha sa Matthew chapter 25, no? Maingon ang Ginoo nga, "Come, good and faithful servant." So muna nga ato makita, muna ato ang mahibaluan nga ang tanan nato nga gihaguan sa panahon sa church age o sa panahon sa church era, madawat ni didto sa atong gitawag judgment seat of Christ or Bema judgment seat of Christ. So kinsa man ning mga tawhana nga muatubang sa judgment seat of Christ, sumala pa sa Biblia, kadto ning mga taong iya sa Ginoo ang gisulti diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. The Bible says, ingon diri, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he that done, whether be good or bad." So kini nga hukmanan mahitabo ni human sa rapture. Katong mga nadala sa rapture, muatubang sila sa judgment seat of Christ. Mudawat sila og ganti dito. After sa judgment seat of Christ, dito mahibalo ang mga Kristohanon kinsa ang angay pakaslan. So katong nakadawat og 5 ka korona o 1 ka korona, 4 ka korona, 3 ka korona, 2 ka korona, sila ang i-recognize sa Dios nga pakaslan during sa gitawag og a marriage of the Lamb. So pakaslan sila sa Ginoo dito sa langit. Ang tanang Kristohano nga matinud-anon gikan sa panahon sa mga apostoles ug hangtod sa panahon nga nadala ang mga Christian sa gitawag nato og rapture. Pero dili tanan nadala sa rapture, i-clarify tani nga mahimo nga pakaslan ni Kristo.
Ang katulang mga nagmatinud-anon diha sa simbahan nga gihatag nila ang ilang panahon 100% ang ilang loyalty diha sa bulaton sa Ginoo. Na may mga taong dili good nahibalo sa tama pero tapulan mo soul winning, no? Ingon ang Bible diha sa Revelation 20 verse number 7, human sa kasal gapuson ni Kristo ang yawa. Unya iyahang i-clearing ang kalibutan. Pag clearing niya sa kalibutan, ang mga luwas mobalik, mukuyog na. Mo nang gitawag second coming. Kanang second coming mo rin si Kristo diri sa kalibutan within 1,000 years. Siya ang muhawak, siya ang mugunit sa gobyerno sa tibuok kalibutan. Kung mugunit man si Antikristo sa panahon sa Great Revelation period, kay doon na may adlaw, doon na may tuig nga bulan nga gihatag sa Dios ni Antikristo nga mugunit siya, pero mubura kaayo kay 45 months naman. So murag 3 years and a half years, 3 years and unom ka bulan, no? So muna, no, ang paggunit ni Satanas, pero mugunit si Kristo sa tibuok kalibutan within 1,000 years. Dayon sa diha na nga mag-enjoy ang mga tao diri sa kalibutan sa panalangin, human sa usa ka libo ka tuig. Pag human sa usa ka libo ka tuig, buhian si Satanas. Pagbuhi ni Satanas, ang buhato ni Satanas kay buhian man na siya sa verse number Revelation 20 verse number 7, ingon diri, and when he has 1,000 years are expired, Satan shall be lost out of his prison. So buhian siya. 8, and he shall go out to deceive the nations, no, tanang kanasuran ang ilar which are in the 4 quarter of the earth. Ang tibuok nga 4 quarter of the earth, no, ang Gog Magog mo niyang iyahang adtuon, kini Iran or China, no, mo ni ang Gog Magog. And then siya together them, siya nga Gog Magog, and together them to gather them together to battle the numbers or whom is at the sons of the sea. Mo ni ang gitawag og Megiddo, mo ni gitawag og gubat sa last nga gubat, no. Mo ni siyang gitawag og makig-away si Satanas, si Lucifer, batok sa katawhan sa Dios nga naghari diri sa kalibutan, ug ang sulungon niya mao ang Israel. Ang sulungon niya mao yang Israel, kay ang Israel namang gud ang main office diha ni Kristo during the time sa 1,000 years. Pag sulong niya, matud pa sa Bible, mura sila kabaga sa balas sa baybayon. Kay katong mga tawo nga nakapahimulo sa 1,000 years sa kadagaya, unya pagbuhi ni Satanas, automatic silang mosunod ni Antikristo, ni Satanas. Muribildi sila batok sa gobyerno nga gipanguluhan ni Kristo. Kay gibuhian man si Satanas, pagbuhi ni Satanas, ang mga tao nga giharian ni Kristo nga nag-enjoy sa panalangin, sulsungol dayon kanang gitawag og sulsula ni Antikristo, ni Satanas. Unya dali kay silang mutuo bisan og nagmalipayon sila within 1,000 years. Dali silang mutuo tungod kay mas kay wala man sila mga luwas. So pag sulsul dito, mo nang dako kayong gubat, dako kay panon sa mga tao nga mosulong dito sa Israel, unya ilang atakon ang main office ni Kristo sa Israel, ang Israel. Pero dunay kalayo nga gikan sa langit nga mo hurot nila og kaon. O baga kung makita kini, diri na to makita nga ang kalibutan mao ni ang himuon sa Ginoo nga impyerno.
o automatic kauban sa mga luwas mo transfer dayon kita sa bag-ong langit o bag-ong yuta. No, kung imong patan-awon ang preceding verses diha, ingon siya, and he went up bread of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. Ang beloved city diha maong Israel. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Sa tupa, automatic dayon nga sa diyang musulong sila dito sa Israel, automatic dayon nga ang tanan nga mga luwas mubalhin dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Ingon din sa verse 9, and the devil and the deceived them was cast into the lake of fire, and brimstone with their best, and the false prophet shall be tormented day and night forever and ever. So makita nato nga dito mo kunsad ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga adto dayon ta mo balhin ito, i-transfer mga igsuon, mga higala ko sa nga dinhi sa Facebook, dinhi sa YouTube. So sa Battle of Armageddon makita nimo nga mo transfer largo, mo kunsad dayon ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa verse 11 na isa, mukunsa dayon ang bag-ong langit ug bag-ong yuta ug didto i-transfer sa Ginoo ang mga luwas. Atong mabasa kini sa Revelation 21 verse 1. And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So makita nato diya nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta mo tapo talargo during sa pag-Battle of Armageddon. Gubat na dito, sulong sila. So ang mga katao sa Dios mubalhin diretso sa bag-ong langit ug yuta, ug kini nga kalibutan mao ni ang himuon sa Ginoo nga impyerno. Muna nga ang 2 Peter atong basahon para makita nato ang overview sa Biblia mahitungod ni ining mga butanga nga umaabot. Ingon diri sa 2 Peter chapter 3 verse number 9, that the Lord, ingon siya nga 3:9, ingon diha, ingon siya diri sa 9, and the Lord's not concerning His promise, for some men count slackness, but the long suffering toward us, not willing to the any should be perished, and should come to the repentance. 10 siya, for the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven will pass away with a great noise, and elements shall melt with fervent heat. The earth also will, and the works that are therein shall be burned up. No? So, kini gyud nga kalibutan mo himuon sa Ginoong impyerno. So, kini gyud kining mga volcano, kanang mga langis karon nga naa sa ilalom sa yuta. Prevention at preparatory kini sa buhaton unya sa Ginoo nga impyerno. Mo na yung mga sugnod nila, no? Ingon siya nga dauban gini nga kalibutan. Pero ang katong mga naluwas mo automatic pagbalhin sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang final nga atuan sa mga luwas katong bag-ong langit ug bag-ong yuta mahitabo kini human sa 1,000 ka tuig. Ang 1,000 ka tuig kini nga kalibutan maoy puy-an moy harian ni Kristo. Apan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta mao kini ang balhinan human sa 1,000 years, balhinan sa mga luwas didto ta mopuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, no? Then makita na to nga diri pod ang kauban ni Satanas nga murag kadagan sa balas sa baybayon, dili na sila moagi sa white throne judgment. Kanang mga madani ni Satanas during sa Battle of Armageddon, mga nang mga tawhanan na dili na sila moagi dito sa white throne judgment. So diretso sila sa lake of fire kauban ni Satanas. Pero katong nangamatay gikan sa panahon ni Noah nga nagrebelde sa Dios ug hangtod sa gitawag nato mga higala og pagrebelde ni Satanas nga mahimo nang kalibutan impyerno. Katong mga tawhan na to banhawon to sa Dios sila. Tagaan sila incorruptible body,
mao nya paatubangon sila sa gitawag white throne judgment. Mo na ingon Biblia sa verse 11, "I saw a great white throne and when they sit on it, from those face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead," no? Muna makita tong 11 to 15. Mao ni ang mga kalag sa mga tawo gikan sa panahon ni Noah, ni Moses, sa panahon ni Himaya, tanan nga mga kalag tapukon dito. Sila ang mga tawo nga wala maluwas nga karon naa sa Hades, paatubangon sila sa white throne judgment. Og ang kalibutan nga impyerno na mao ni ilahang bahin-bahinon. Ingon di Biblia Bible, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So mao ni ang gitawag nato og padulngan sa mga wala na sa mga kalag sa mga tawo karon nga naa sa gitawag nato naa sa Hades. Mao na gitawag final judgment ni sa mga unsaved. Pero katong mga na-save na, ang final nila mao tong judgment seat of Christ, for reward to siya. Pero kani nga hukman ang white throne judgment para ni sa mga unbelievers. Kini mahitabo human sa Battle of Armageddon, hukman ang mga kalag sa mga tao. Pero katong si Antichrist, katong si Satanas, mag-una siya adto sa lake of fire. Then ang mga kalag sa mga tao nga nagpalo sa iya, ani nga time matubang pa sa white throne judgment niya, bahin-bahinon ang nila ang impyerno sumala sa ilang sala nga nahimo. So kana ang atong nakita dinhi o nga banhawon ang mga kalag dito nya, tagaan sila incorruptible body para sa intindi sa lake of fire, no? So muna ang final nga atuan sa mga luwas mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dili ni kay karaan man ni nga kalibutan, karaan po ni nga yuta, kini mahanaw ni imo ni sa Ginoong impyerno. Pero ang padulngan sa mga luwas mao tong bag-ong langit ug bag-ong yuta nga tuwa dito ang New Jerusalem. Mabasa nimo na diha sa Revelation 22 verse 1, "And I saw me a pure river of life, clear a crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, and the image of the tree of life." Na a tree of life, it is on the either sides for the rivers. Was there the tree of life which bare 20 manner of fruit of yielded. Grabe, no? Teniduta kay na. So kining tree of life, gitawag river of life, tuan ni sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, wala diri, no? Wala diri. So ang bag-ong ang garden dirito gibutang sa Dios po, gi-destroy sa yawa. So pero ibalik niya dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. So mo na ang atong makuha, nakalap na tong impormasyon gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gitawag nato og 1,000 years reign of Christ. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug akong pag-ampo nga ang makatan-aw ni mga video makasabot gyud sa final destination sa mga luwas o sa mga dili luwas. God bless you og bye-bye.